Kažem, dole mi djeca oselila, jednu zimu otišla. Plakala da mi sin ovdje vrati, ja ne mogu dole i eto. Da. Ovdje mi život produžilo. A, je to nešto zanimljivo? A da vidiš kad savljaš u hranu, našto u burek, to se sve istopi. To je najukusniji luk. A ne imam bran zuba, treba sam da tiđe kući da stavim. Ne mogu da ih stavljam. Čuješ, da ne bio, kad radim ne mogu smetaju. E, onda, ako će iz daleka, onda se jeda. Selam Alik. Rejko sela. Nisam ugazio u redak. Šadi. Sevda. Sevda? Sevda Hadžinica. Sevda Hadžinica. Jeste. Moja Sevdo, na ulazu u vaše selo sam dobio preporuku za Sevdu. Bogat. Jesam. Pa prija sam ja bolan baš ovdje. A? Moja je šer udata u devetak. A u komšilu? Sa Salkića. Znači Tuzlanski kanton. Ali u Londonu živi, tamo iz Etijona. Uj, otišla ona preko pola svijeta. 30 godina kako je tamo. Jel, ma. I oženila se, došla u Tuzlu i uzela momka i odvela ga. Ženila se. Oženila, sad se ona je zatekla. Hajmo sad u Bašću sjest kahu popit. A vala, Sevdo, neću ti odbiti, ali gdje je samo da te, dok smo ovdje na ovoj livadi. Ja. Šta sam zatekao, šta radiš? Krompiravo malo hoću prvo za jela. Ano gore mi je krompir, vidiš, gore je njiva, ledina. To će mi čovjek uraditi, posaditi u vrat. A ja sam ovdje posijala blitvu, repu, cveklo. Šta je pod najvonom? Luk. Luk. 3 lije. 5 kila sam luka posijala. Crveni? Crvenog posijala sam. Oni 600 mi zovemo nije. Bijeli? A bijelog sam posebno posijala. Kilo i po, više. Šta je 600? Ima ono, po 4-5 glavicu u jednoj guti bude. Ozbiljno. To je najzdraviji luk, ja donijela iz Londona. Da, znači ono bude ko krompir kad se vadi. Ma ja! A, je to nešto zanimljivo? A da vidiš kad savljaš u hranu, našto u burek, to se sve istopi. Ozbiljno. To je najukusniji luk. A ne imam bran zuba, trebala sam da tiđe kući da stavim. Ne mogu da ih stavljam. Čuješ, da ne bio, kad radim ne mogu smetaju. E, onda, ako će iz daleka, onda se jeda. Ništa, onda, hajmo mi onda prema Avuji. Hajde. Hajmo prema Avuji. A vjeruj da sam se mislio uhvat motike, rekao ti pomognem. Ali eto, neću ni kahu odbiti. Hoćemo i kahu i sok i sve moramo. Pa eto, kad sam došao ovdje, a poranio sam, vjeruj, Sevdo u 4. A je li vas neko zvao ovdje? Nije niko. Ja baš ono mazamak suzio. Ja vas za vas kad gledam, Allah mi Đelešanuhu najviše. Kaže mi sin, dole imam sina i snahu i 2 unuke na fakultet idu. Da. Imam u Londonu čerku Mediju, zeta Adnana. Bilala unuka. Mašala. Našao mi se u 42. godina mi čerki nastala kad se našao unuk. 6 godina za London, sve 6 mjeseci i tamo 6 samo. Vas za svog Bilala nosila i tamo imamo dok je pošao u školu. Aj, pričat ćeš nam malo i o Londonu, pitat ću te.
A nisam znao da ću zateći ovako živo ovdje i da je vrijeme sjetve. Ja sam mislio da je i ovdje sjetva prošla. Da ti kažem, upatile kiše i nije nam dalo. Baš su jučer izgradačicani ljudi što nam dovlače, ma sve nam i brašno dovlače, kukuruz, voće, povrće, presadu, nema šta nam ne dovlače. I kaže, poslije, ali ima puno, kaže, nismo kiše imali. Mi smo posijali davno. Vi ste da, pa ja se čujem sa prijama iz devetaka. Jel de? Stalno sam ja sa njima uvijek. Jel de posijali? Ja, one i prigrnule. I prigrnule. U prvu ruku, kad kaže, okupala. Ali u nas, ovdje i ruku. Jel de? Ma naopako. Gdje idemo Sevda? Idemo vam moju baštu, da vidiš što nam je lijepo. Hoće ostaviti auto? Slobodno sam zatvori. Šta, prozore? Ja da ne bi rekao eto. Što, jel imate? Ma neće vala niko. Pa nema, zar imate ovdje koga? Ne imam. Što se tiče toga. Kako ste? Šta se sije? Luk? Mašala. Eto te. Nano, kako je? Ništa, hajde evo ja ću samo proći. A šerifa kad se je bila i... Samo jedno ovako mahanje, jel de? Kažem, dole mi djeca oselila, jednu zimu otišla. Plakala da mi sin ovdje vrati, ja ne mogu dole i eto. Da. Ovdje mi život produžilo. Ale sam lijepo ovdje, Bože. A tu je, evo, aha, tu. Mene ti je na najbolje mjesto u sebi. Joj, jesi lijep počinjak. Ubio nam je mraz. Ja, ubio mraz. Ma 5 je noći i padao mraz. Što je bilo, veharalo ko čador sve. Ali eto, Bože zdravo biti. Ko si ovo? Sin. Aha. Imamo mi sve i onaj trimer i kosilicu i sve mi imamo. Ja, pa ne čujem tam komšije, onaj rekao da nije komšija, da nije... Nije, Boga mi je došao prekuće i sve uradio. Joj, u tebe ovdje i dila. Jeste radi. Jest lijepo. Jeste radi. Vidi. Sve tu vidiš, vidiš intari. A, jes lijepo, bajka. Evo. Što će ja dole po novom betonu kod ove ljepote? Jel de? Jel lahat? Jes grehota. Ha? I grehota? I grehota i ljepota. Jeste lijepo. Jes Dina. Vidiš, sin mi je lovac. Vidiš trofeja. Ja trofeji. Ono ja očistim, uradim. To ono. Vidiš, čovjek motre zapalo, sve ispucalo ovdje. Pa su ušla pa ispucala. Aha. Pa dobro. Bilo sirovo. Ja. Sačkavu. Hajde, eto, onda sačkat ću ja. Da se obučem, rekao tamo prijatelji. Pravo. A vi ste... Nisam vas prepoznao. Izboga mi. Volim ja pričati. Nego osim Lukomira, ovo će meni biti prva kafa još pored Lukomirske. Što će u Lukomir? Pa neću danas. Ja sam nasuo hladnije vode vaše i česme. Neka si, vidjet ćeš što je dobro. Upozorila me gore, kako ono bi ime njoj gore, što nije htjela da se snima. Ja? Šta ti je rekao? Kako se zove? Šerifa. Šerifa. Šta ti je rekao? Kaže, čuvaj se, ledena je voda. Aha. Nemoj, kaže, da se zaletiš ako si oznaje. Ma nisi oznajen, ja sam... Pa dobro, ja sam, da vidi ruke, malo sam opro, ja sam sad išao tamo sio luk. Jesi li sa išao? Ja sam ozbiljno. Aha. Sa njom i s njenim mužem. On je čovjek, volo jedno najgoru bolest. Znam, čuo sam, ali enoga kako je opet pozitivan i kako se opet radi. I u mene je u ratu 2,5 godine bolovo od raka i 94. ne umre. Bože. U Hrasnici dole vidim. To je moje, smijemo evo nam samo skloniti. Kako ne evo ovdje. Evo. Onaj. Lijep šasim bez ove flaši. Ja. Šutila. Volim ja mlatiti priča. Nemam ja ništa protiv, ja sam i došao. Uvijek dođem sa namjerom da nađem one koji vole pričati. Prvo njih. Pratim ja to na televiziji. Ja sam non stop na televiziji. I u jedan ne mogu spavati, ja po noći upam. Hvala. Probaj kakav mi ovaj sok. Rekla je šerifa, kaže nismo go bolje sagovornicu naći, kaže nemoj bolje dalje ni tražiti. Ko ti rekao? Šerifa. Prek puta tamo hoće i one da se snimaju. Eto ga završim ovdje s tobom. Ja sve pođem s vama, sve pođem da persiram, a opet znam da to narod, Ja sam... Jel probujem da idemo na ti ili... Ja sam išla u 11 zemalja.
Šta mi evo gleda žena seljanka? Ne ima. Gdje god mi je čerka bila na terenu, sve im pošalje. Ili dobar? Dobar. Ove domaći su nja pravili. Još se može malo razblažiti, ali to ćemo kasnije. Evo, sad ću tu malo. Uzmam ja i ovdje. Gdje god mi je čerka bila na terenu, ja sam ti donijela. Išla sam i u Češku, išla u Beč, išla u Mađarsku. Tursku sam išla 17 puta. Onda u London 6 godina, sve po 6 mjeseci. 96. sam prvi put otišla u London s čerki. To se nije bila udala. Kakav je bio osjećaj? Znači... 4,5 godine nisam nje vidjela. Prvo, evo ako, hajde prvo to na stranu tu. Ja. Jesu prije Londona obišla svijeta? Nisam, poslije Londona. Tek onda, jel da si? Ja, a jesam prije u Tursku išla. Nekada prije. Prije rata išla. Da. A London? Kakav, kad si prvi put došla, samo taj osjećaj da napišeš. Šta ću ti pričati, na 3 minute prije avion stigo i sad ne smije sletiti u onoj sekundi kad je određeno. I on je 3 kruga ovako napravio oko Londona. Da bi dobio svoj termin? Hajde. Znači, to se ne mere pregledat očima. A gdje god je bilo, išla sam i u Kraljicin dvorac, čerka me vodila. Da vidiš. Jel te makar vrijeme poslužilo? Kako nije? Znaš kako London je poznat po kiši. Ma ja šta radim? Mislim Engleska čitava, Britanija. Pa onda ona konjicija njihova gdje je, znaš, gdje god je ono bilo tradicionalno, svugdje sam obišla. Kraljevski oni. Ma hej. Ma to je... I još da si mogla promuhaviti s kraljicom. Nisam mogla, ali vidi kad smo ušli u njen dvorac, Lako se je špage stavljene, konoplju debele vola. Samo ko se mora hodati, sprata do sprata. Ono, Dejana, Elno Dejana, ona što je poginula. Ja, princeza. Princeza. Njena 2 sina. Komplet je ovako $1 sam na denar. Ti bi rekao, to je od svile urađeno. Tako izgleda, jel da? Ti bi rekao, živa i ona i tad joj djeca. Bogatstvo? Kako je to? A kraljica kako je postala, od malih nogu, kako god je haljinu imala, svaka je u staklu. Ne, znači to je sve čuvano. Ma, ajde ti vidiš to. Možeš mi sad koliko to vrijedi nakon njene smrti? Ma kaki, onda otišla, ovako kad smo izašli, ima tamo da možeš kupiti sve od kraljice, one unikate, znaš. Zašto sam onoga nauzimala? Možda čerka mi uzimala, ona moć, Boga ti. Pa Boga mi. Koje godine je čerka otišla? 91. kad se je zaratila. Ona je elektrotehničku završila u Sarajevu i onda ova Lukavica, bio onda elektrotehnički fakultet, 3 godine završila, 4. nastala. I ona je bila u Somladinom prijesemništvu, nema gdje ona nije bila. I onda je jedna naša, kaže ova Anita ime, kaže Medija, ti bi trebala vanić, bit će ovdje, kaže, krvi do koljena. Kad su Hrvati, znaš, i Srbi tamo, Srbija kad se zaratila. U Hrvatskoj, kaj krenula. Ja. I ona je na 3 mjesta prevala, London, Njemačka i Francuska. I iz Londona dobije to jedna faka i briče. Mohamed joj jedan pošalje Arap vizu. I onda muža, Alamo Rahmeti, u auto je stavio u Beograd, onda se ne kade. A bio je živ muž? Bija. Pa jedva je glavu kutarisao. Da se baš, znaš, one barkade postavljaju. Punktovi oni, da. Jeste, aha. I eto, onda sam s njom malo imala vezu. Boga mi da će se i potrno. Ginu, ljudi. Ne daj Bože niko. I onda sam ja nazvala, rekao mi Dija, gotovo je. To sam se zadnji put čula i... Ozbiljno. Ja, 4,5 godine prošlo nisam. Taj osjećaj, da mi sad reci kakav je bio kad si vidjela prvi puta. Ja kad sam u avion ušla u Zagrebu, sad ćeš ti žena sa sela, valja do Londona doći. Ulazim gdje se čeka let avion. Sad kasni avion za London 20 minuta. Vidim jedan gospodin sjedi i čita novine, priđemo. I ja mu kažem prvi put, idem na šerku tamo, rekao, ukoliko ima let za London, vidim, rekao da kasni. Kaže, samo ti, gospođo, ovdje sjedi. Sa mnom ćeš ti. I što kažeš, kad sam pošla u avion, uz one stepenice, nikad to ne mogu zaboraviti. Tad mi je muž na umpoj, kaže, odo da je vidim, a ti nikad. Znaš, i kad sam sletjela u London,
dođem na njihove bogati, da prođeš, kako se zove, ne umijem ni reći. A ja provjere, one čekam. Ona engleskinja navalila, ne da mi proći, ne znam objasniti. Ja njoj sad kažu, jedan mi Arap poslao vizu, tad ona još nije bila dobila britanski pasoš. Arap mi jedan Mirza dolazio, humanitarnu uhrasnicu dovlačio, ma ja nikad nisam ni breda što bila. Tako mi je bila si pod na faku? Bila. Kogod je u London se pojavio, znaš, vazda ona onaj radio amateri, kako se zove ono što je bilo, ne znam ni reći. Vazda je meni ona pare slala. Ja nikad nisam bila brezina, ni breza šta. Ona je uglavnom se snašla tamo? Ma kako? Ona veri se. Inženjer, je li? Ma inženjer 2 puta doktorirala, znaš ti da ona u najjačoj firmi radi. Doktor nauka. Ona programirane stadione, sve na svijetu što postoje. Znaš li ti šta je to? Ona na tom radi. Ona je glavna na tome i sad je zamjenik direktora. Kad krene taj direktor, ona ga zamjenjiva. Ona je dotle dogurala. Kako si prošla check-in onaj za pas? I ne znam. Nalazi, na faka opet, nalazi... Ti ne znaš engleski, ona ne zna bosanski. Ja. Nalazi naš jedan Bosanac, ne znam je li Bosanac, ima žute brkove ovako, kaže, gospođo šta je problem, valjda on sa strane mene gledao. I skonto da si naš. Ja tako njemu objasnim. Deti kaže meni ispričano. On njoj je na engleski prolazi. Oni gospodin, baš da mene prati što sam sa njim izletila, znaš. A u avionu kad sam bila, on razgleda gdje sam, on je naprijed aviona sjeo, a ja sam u sredini na 16. mjesto, dobro sam zapamtila. I on se ozgo vraća meni, iza leđa mi sjede. I on kaže meni, daj da ti popunim, on je neki obrazac u avionu. Kad ja ne znam što ću. I što znam, ja sam se zbunila. Kad sam sretjela, ona će meni sad tu i čekati. Ona je nosila dugu kosu prirodnu, imala onu prirodnu kosu nešečkavu, znaš, uvijeno. Ja izlazim, ja sam razlikla jedan razlik. Ne. Sad sam ja stala, bio mi je u ruci kofer, a tašna me bijela na ramenu. Sam ona ovako pogleda i sam je zavikala. Kaže, evo moje mame, sve mi i torba s ramena sletila i ona iz ruku tašna, sve je to palo dole zemlje. Ona je mene 5 puta oko sebe okrenula. I eto ti bila sam 2,5 mjeseca. Ostala bi stalno, ali ostao mi sin još u ratištu na Treskavici, na liniji. Tu je bolna tačka. I onda se ona kasnije snađe i ona ti otvorila bosansku džamiju u sredu Londona. Išla sam ti na svaku džumu. No što nam oni kahve na subu. Šta, znači se zapričali. Nećemo kocko, ćemo... Uzet ću ja kocko, hajde. Evo ubaciš, hajde ubaciš ću tješ. Pa eto, šta god hoćeš. Pa gledam radimo se kahva, vidi. Niste li da mi kajmaka na njoj? Ima kajmaka uglavnom. Ima. I eto, bila sam ti 2,5 mjeseca, ona je tad studirala, tad nisam puno ni hodala. Bio je Ramazan, ali svaku večer u centralnu džamiju u Londonu išli smo na teraviju. Tu i 2,5 sata traje ona teravija. Bilo mi je lijepo, onda Pekan džamija, 45 km smo se vozile vozom i tu sam išla. Pa bilo mi je lijepo. Dobri su mi. Pa neka našeg naroda je ovdje svuda. Šta ti? Kad sam stila da idem iz Londona, 5 kofera bi donijelo kad je to počelo donositi meni. Tebi bi više para trebalo platiš kofere nego kartu, jel? Ma kako? A bio je zagrebački onaj avion i onaj šef snimi i Mediha prilazi njemu i kaže, ovo je mama iz Bosne, došla iz rata. Da me viđe, ništa nije na torbe stio naplatiti. Šta je sa supruga? Je uspio vidjeti? Nije. Je ona dolazila ovdje? Kad je ona prvi put došla? U stvari jest dolazila, nego kad je prvi put. Došla mi je kad sam bila u izbjeglištvu na Iliči. I onda kažem, hoćeš ići babu na mezar, ona ga je puno volila. Kaže, samo suze što su je potekli, kaže, hajmo ništa ne tražiti.
Što je najskuplji, najbolji mermer bio, ona je to naručila i one ukresane, jedne slova sam postavila. Gdje ste ga spustili? U Kovačima dala u Hrasnici, umre mi babo, majka. Umre mi muž u 5 mjeseci, sestra mi pogine. Sve znači u 5 mjeseci. A Bože. Sestra mi pogine od granate, sestrin sin. Ozvije za ove 2 sina. I u 8 mjeseci sve sam to O Bože, dragi. Vile me nose. Allah mi je dao. A opet si mi dočekala s osmijehom, sa šalom. Ja sam u Trnovu živjela. Pozitivna. Ja. U Trnovu smo zaživjeli, sin mi je radio u Šmacu, radio mi je muž. Mediha je studirala. Ja sam radila u školi i kuhinji. Znaš. U Trnovu sve? U Trnovu sve. Tamo smo imali stan. 2 puta sve u Nove Zvorine. Nisam u tom stanu ostala mjesec i pol dana. 1,5 godinu dana. Za 10.000 ga dala. Bud pošto? Samo da nisam s njima. A muž je i ovo njegovo rodno mjesto? Jeste, ovo mi je od muža. Ovo je muža. A odakle si rodom ti? Ja sam vamo selo Brutusi od Podgorica familija. Aha. Brutusi vamo sam. Brutusi. Ja. Imala sam nas 7 sestara. I 2 su mi umrle, još nas je 5 živije. Imao li tamo koga? Ne ima mi niko. Imao i koga u selu? Ima, u selu na Brutusima imam ti Amidžića, imam. Ima života znači još? Još što radi, drže stoku, drže krave, da vidiš poljoprivredom se ljudi bave. Je li veće od ovog ili manje? Manje. U nas je ovo selo Dejići najviše ovdje, najviše ima ovdje povratnika ovo selo. Aha. Lijepo je selo. Jeste u nas. Lijepo selo, na lijepom mjestu. Jesi po selo prohodao i sve, sređeno, čisto. A eto, prošao ovom ulicom. Jesi li? Ja nisam prošao do ovog glavnom ulicom, još. Baš? Pa nisam samo ušao u selo i kroz selo. U nas je sređeno, stvarno. Još nisam krug obišao, još nisam ga dronom snimio. Jel da je? Pa dok ja njega snimim, ljepotu. Debalan probaj nešto. Hoću. I ti bi sa mnom 5 dana ostao koliko bi ja tebi imala. A prva sam povratnik u Trnovo bila. U Trnovo? Ja. Trebalo je tad petlju imati. Najviše učiti. Nisam imao problema. Čuj tebe. Umprofon je onda bio 7, ja se diram taj, a ne treba da diram. Privlači ti pažnju? Ja, Ajfor se ta zvao. 7 ambasadora, 7 džipova i mene pratilo prvi put u Trnovo. Ovaj načelnik što je... Ti si imala svečanu povorku? Kak, i 2 televizije, Srpska Spala i Hayat. Koje godine? Joj. 2000-te sam se ovdje vratila. To je... Prije na 2 godine, 2000. 98. 9. i tako je nekako, jel da je? 99. ja mislim. Prije 2 godine, Da. I onda... Ali ovdje me vraćao naš načelnik. Šta je bilo s ovog sela? Sve je izgorjelo, ni čumez, niđe ništa nije ostalo. Ne može se, na njemu se ne može primijetiti da je ikad bilo rata ovdje. Sve je u pepelu bilo, ti što rekli od koke čumez nisi mogao naći. Znači svi ste sve napravili? Sve je Bonanov napravljeno. Nema mi kuće, nisam vidio bar. Nisam do duše snimao dronom, pa ne vidim, možda ne znam da li ima uništeno šta. Ima šta, ovi su ljudi, opet dobro napravljeno. Dobro napravljeno, to je dobro napravljeno, ima i vikendica, da vidiš dole van sela Rijeka, što je ova dole, se zove Bijela. Mjesto, znači. Ajde, vidiš ti, imamo... Turističko? Turističko. Vrela, koliko mi ovdje vrela imamo da ti vidiš. Čuo sam. Ovdje onih Usrema, što se zove, tu i bude 2. avgusta Teperče, tada dođeš. Eto, valja mi zapisati odmah. Zapiši da vidiš ti tu oblak naroda bude. Kako mjesto se zove? Dejići Usremovac. Teferiću Dejići? Teferić, ja. Dejići? Dejići. Dejići, ja, pardon. Dejići. Trebalo mi ili ti gorka kava? Stavio sam. Znači 2. augusta. Ja. Evo zapisao. Kako bude lijepo. Evo zapisao, ozbiljno. Ma haj, to volam se igra, to se pjeva, to se teferičuje, to su vrela. Ima ljekovito vrelo
Ima ovo izvor vrelo. Ti ne mreš 3 puta gutljaj, tebi čelo udara na studenjan. Pa eto, mene ona upozorila, ja još nisam... A znaš šta sam? Joj, da ve bolan krpe bacim, pa da, Bože, da li si mi ovo snimao? Nisam. I ne vidi se, ti si tu u kadru sa tvoja 2 točka. Ovo bacim ja da ne vidio si. Ne skiraj se, nije se vidio, ne znam da li sam snimao. Ja. Mislim da nisam. Eto te tu ko razglednic. Jesi vidiš te mode lijepo? Ozbiljno, prelijepo. Bravo. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? Pa vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.